नारायणं नमस्कृतं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अद्यौचन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं परमानन्दयी माधव पदंगलुचि मकरंद प्रज्जीतकैतपत्रो परम निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वासो वस्तु शिवदं तापत्रयनमणनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरो सद्यरुद्यपरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षण निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसन् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविमाबुगा अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं अधक्ष्यते लोकस्याजानतो विद्यं सक्रिय सात्तदसंहिता यस्यां वैश्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकं वया श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्क्षुणन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुचे नर अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतत्व विनीत गायत्री भाष्य रूपसौ वेदार्थ परिगृहीत सर्ववेदेति आसानं सारुष सर्ववेदान्तसारं
श्रीमद्भागवतो इष्यते ततसां चतुर्थस्य नान्यत्र सृजति। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हईते परम मत ताते वेद शास्त्र हईते वेद उपनिषदे यत किछु हयो चारि वेद उपनिषदे यत किछु हयो तारो अर्थ लय व्यास करिल संशय तारो अर्थ लय सूत्रे जैरो विषय वचन जय सूत्रे जैरो विषय वचन भागवते सैरो श्लोक निबंधन भागवते सैरो जीवेरो निस्तारो लागि सूत्र कैलो व्यास जीवेरो निस्तारो लागि सूत्र कैलो व्यास मायावादी भाष्य सुनले होए सर्वनाश मायावादी भाष्य सुनले भागवत पढ़ो वैष्णवीरो पानी जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवीरो पानी एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणी एकांत आश्रय करो भागवत जिना माने से जावन सम भागवत जिना माने से जावन सम तारो शास्ता आज जन्मे जन्मे प्रभु जम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम 9th canto chapter 20 text 34 तस्यासं नृपो वैदर्भ्यो पत्न्यस्तु
स्त्रीस्र सुसम्मता जग्नुस्त्याग वया पुत्रा नानुरूपा इति रीते तस्यासन् रूप वैदर्भ्य अग्नस्तिस्र सुसम्मता जग्नुस्त्याग भयात् पुत्रा नानुरूपा इति रीते ओडिया अनुवाद कहूची सुखदेव गोस्वामी कहउचंती महाराज परीक्षित महाराज परीक्षित भरत महाराजंकर तीनोटी पत्नी थिले सेमाने बड़ उपयुक्त एवं प्रीति प्रदानकारी सेमाने विदर्भ राजांकर कन्या थिले से तीन जन पत्नी जतबेले पुत्र प्रसव कले सेमाने भरतंग भली हेले नाई भाबी सेमाने भाबिले जे राजा तांको त्याग करिवे एई भयरे सेमाने तांकर पुत्र मान को विनाश कले। ए हला ए श्लोकर अर्थ 35 तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं ददत सूतं मरुस्तोमेन मरुतो भरद्वाजं उपाददुः। श्लोकर अनुवाद कहूची राजा महाराज भरत एपरि भावे पुत्र प्राप्ति रे हताश से मरुस्तम नामक एक यज्ञानुष्ठान कले एक पुत्र प्राप्ति निमित्त। मरुत देवतागण तांको उपरे खूब संतुष्ट होई तांको गोटे पुत्र देइथिले तांकर नाम थिला भरद्वाज। ए हला ए श्लोकर अर्थ बृहस्पति तांको भ्रातांक पत्नी ममता प्रति खूब आकृष्ट हेले। ममता जेबे गर्भवती थिले तदा बृहस्पति इच्छा कले ममता सहित यौन क्रिया करिबा पई किंतु ममता गर्भरे थिबा पुत्र बारण कले। एथिरे बृहस्पति उदय के तांको अभिशाप देले एवं बलात्कार बीर्य प्रदान कले ममता गर्भरे। ये हला श्लोकर अर्थ पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। ए श्लोक उपरे भाष्य दे आमर परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमदे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज जहाँ कहते तार ओडिया अनुवाद कहूँ। ये जो यौन पिपासा एते बलवती जे ये भौतिक जगत में बृहस्पति परी व्यक्ति जे कि देव गुरु आ पंडित लोक से मध्य तांकर भ्रातांक पत्नी प्रेग्नांट वाइफ गर्भवती पत्नी सहित यौन क्रिया करने इच्छा करते। ये उच्च लोक देवता समाज एपरी हो पारे। तेबे ए जगत मानव समाज कथा कौन कहवा। The sex impulse is so strong it can agitate even a learned personality like Brihaspati. ए यौन पिपासा बा बेग जहाँ कहती उपस्थ बेग एते बलवत्तर जे बृहस्पति परी पंडित लोक विचलित करछि। अन्य कथा कहा कहवा। What to speak of Premji? Isn't it, Premji? Very strong impulse, isn't it? Very difficult to tolerate. Sex impulse very strong, very difficult to tolerate. And how to tolerate it? And who can tolerate it? That we should understand. यौन बेग बा उपस्थ बेग बोली कहा जाए। इतने बलवत्तर जे या सह्य करवा बड़ कष्टकर व्यापार क्या सह्य कर किपर सह्य करा हमको जाना पड़ो। से शिक्षा भागवत सब दि जाए। भागवत बहु स्थान संबंध में बहु कथा कहुई यौन क्रिया स्त्री संग संबंध में
ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ। ଭାଗବତରେ ବହୁ କଥା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଭାଗବତ ଜରିଆରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଳବତ୍ତର ଏଇ କାଣ୍ଡ ନେଇକରି କେତେ କାଣ୍ଡ ହଉଛି, କେତେ କାଣ୍ଡ ଜଗତରେ, କେତେ କାଣ୍ଡ ହଉଛି, କେତେ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଉଛି, କେତେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ, ଭକ୍ତି ଲାଭ, ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସେଇଠି ବ୍ୟାହତ ହେଇଯିବ, ବିଫଳ ହେଇଯିବ, ଜନ୍ମ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅନୁସାରେ କିପରି ୟାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା, ୟାର ଉପଯୋଗ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି। ଭାଗବତ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏ ସମୟରେ ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମୈଥୁନାଦି ଗୃହମେଦି ସୁଖଂ ତୁଚ୍ଛମ୍ କଣ୍ଡୁଏନ କରୋଏର ଇବ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖମ୍ ତୃପ୍ୟନ୍ତି ନେହ କୃପଣା ବହୁ ଦୁଃଖ ଭାଜ କଣ୍ଡୁତି ବନ ମାନସୀ ଯୋଉ ବିଷହିତ ଧୀର। ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅବସରରେ ଏ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଗୃହମେଧି ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗାଦି ଯେ ସୁଖ ତାହା ନିତାନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ। ହସ୍ତଦ୍ୱୟର କଣ୍ଡୁ ପରି ସେଥିରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ କାମୁକ ଦୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତାହା ଫଳରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଧୃତିମାନ ଭକ୍ତଗଣ ଏ କାମର ବେଗ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। କେଉଁମାନେ କାମ ବେଗ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେ କଥାରେ କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଧୃତିମାନ ଭକ୍ତଗଣ ଏଇ କାମର ବେଗ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣାସକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏକମାତ୍ର ଆସକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେଇମାନେ କେବଳ ଏଇ ବେଗ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାରିବେ ନା। କୃଷ୍ଣାସକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଏ ଆସକ୍ତିଟା ତ୍ରୁଟିଯିବ। ମାୟା ଶକ୍ତି କପିଳ ଦେବ ମାତା ଦେବଙ୍କୁ କହିଛି ପଶ୍ଚିମେ ବଳୁ ମାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମଜ୍ଜା ଜୈନାଧୀଶା ଯା କରତି ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭୂବିଜୃଂ ପଦାକ୍ରାନ୍ତ ଭୂବିଜୃମ୍ଭେଣ କେବଳମ୍। ଏ କଥା କପିଳ ଦେବଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଛି। ପଶ୍ଚିମେ ବଳମାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମଜ୍ଜା ଜୈନ ଦିଶା। ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ମାୟାର ଆୟୁଧ, ଯାହା କୁହାଉଛି ମାୟାର ଆୟୁଧ। ବଳମେ ପଶ୍ୟ ମାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମଜ୍ଜା ଜୈନ ଦିଶାଂ ଯା କରତି ପଦାକ୍ରାନ୍ତಂ ଭୂବିଜୃମ୍ଭେଣ କେବଳମ୍। ଏ କପିଳଦେବଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଛି। ମାତା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପା ମାୟାର ପ୍ରଭାବଟା ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀରଗଣକୁ ପଦାନତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସଂଗମ୍ନ କୁର୍ଜା ପ୍ରମଦାସୁ ଜାତୁ ଯୋଗସ୍ୟ ପାରମ୍ ପରଙ୍ଗାରୁରୁକ୍ଷ୍ୟୋ ମତ୍ସେବୟା ପ୍ରତିଲବ୍ଧାତ୍ମ ଲାଭୋ ବଦନ୍ତି ଯା ନିରୟ ଦ୍ୱାରଂ ଅସ୍ୟ। ଏଇ କପିଳଦେବଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଛି। ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପରପାର ସାଧନ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପରପାର ସାଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମା ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ କଦାପି କାମିନୀର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଏଇ ଯୋଶିତ ମାନଙ୍କୁ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ନିରୟ ଦ୍ୱାର, ନର୍କର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଆସେ?
जो पदाति सनिर्माया जो सिद्ध वेद देव निर्मिता तांगिख्यात्मनो मृत्युम त्रूणी कूपम विवावृतम। त्रिरूपा दैवी माया शुश्रूषादि छଳରେ धीरे धीरे पुरुष निकट को गमन करे तो बुद्धिमान साधक ताहाको तृणाच्छादित कूप परी अवलोकन करवा उचित। ये सब उपदेश आम पाखे अच्छी एगुड़ा को आम भल रकम हृदयंगम करवा उचित एवं आमर दुर्लभ मानव जन्मर कि महत् उद्देश्य अच्छी जहाँकि अन्य जोनि रे मिले ना मिलिब ना एपरिक देव जोनि रे मिलिब ना मानव जोनि के दुर्लभ जोनि कहा जाइछे जे से परमार्थ लाभटा साध्य कृष्ण प्रेम लाभटा जहाँ अन्य जोनि रे संभवपर नुहे। ये होची ए दुर्लभ मानव जन्मर एकमात्र उद्देश्य जो माने ए विषयटा बुझिबे ता केमते लाभ करिबा हमें जन्म सबल करिबा सेतिबाई ए विषय बड़ सावधान हेबे ए विषय बड़ सावधान हेबे सेतिबाई कहा होची। त्रिरूपा दैवी माया सुश्रा छळे धीरे धीरे पुरुष निकट गमन करे बुद्धिमान साधक तृणाच्छादित परि अवलोकन करबा उचित नै। ए कथा ये सब बहु शिक्षा आम मान पाखे अच्छी ये भागवत जरिया शिक्षा हमको दि जाउछि। प्रहलाद महाराज ए संबंध में बहु कथा कही विभिन्न स्थान भागवतर बहु स्थान कथा कहुई बहु स्थान बहु स्थान कथा कहुई मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता स्नुपदेश बलवान इंद्रज्ञाम विद्वान अपि कर्षति ये कथा कहुई। तुम माँ हो मात्रा स्वस्रा दुहित्रा तुम भूणी हो तुमर औरसजात कन्या हो कदापि एकांत स्थान रे एकत्र उपवेशन करिब ना। बलवान इंद्र ग्राम विद्वांस भी कर्षति इंद्र गुड़ी बलवान जे विद्वान व्यक्ति बृहस्पति परि पंडित देवगुरु बृहस्पति आकृष्ट होचंदी अन्य कथा का कहबा व्यक्ति मध्य आकर्षण कर तेणु व्यक्ति एकांत निज माता दुहिता भग्नी सहित एक आसन उपवेशन करवा उचित नुहे। ये सब बहु कथा कहुई खबर प्रकाश 55 वर्ष वयस्क बापा 55 वर्षक पुरुष जड़े युवती को धर्षण करने पर तार तंटी चिपी मारी बाली रे पोति देइथला बुझुछ। हत्याकारी पुरुष पुलिस निकट स्वीकार करछि जे तांको घर निकट युवती रहउतिला से ताकू धर्म झियो करथला धर्म झियो शांति रे प्रकार कारबार करछि बुझुछ। ये कामर दुरंत कामर की कांड ये अतृप्त कामर किशनगर थाना अंतर्गत बारीमूल ग्राम रे तार विभागर हबार थिला तेणु सेठाकू से ताकू संगे नहीं जाइथला मात्र विभागर न हेबार रास्ता रे फेरिबा बाटरे रात्रि प्राय 11टा समय युवती को धर्षण करी हत्या करछि धर्म झियो करथला बुझुछ। काम जेतळे आसीबो पागल आउ से तो पागल मैड मैन and blind man he becomes mad and blind. Yes, such insatiable lusty desires when rise up one becomes mad one becomes blind. He cannot understand what he is doing. Yes, a blind man cannot understand, a mad man cannot understand. और यहाँ की बड़ी भयंकर परिणति बाप धर्म झील मित्र प्रणय परिणति हत्या उन्मत्तता ये हूँ परिणति बुझिपारछु कि तो कान ना शुणुनु ना आखि ना देखुनु कि अंध होइछ आ जड़ हो जाइछा बधिर हो जाइछु कि एइथिपाई श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद पंचम 7 श्लोक ऋषभदेव उक्ति अछि जदा न पश्यति यथा गुणेह स्वार्थे प्रमत्त सहसा विपश्चित गतः स्मृतिर्विन्दति तत्र तापाम् असाध्य मैथुनं आगारं अज्ञः। भागवत शिक्षा दूसरी ज्ञानी पंडित ही शुद्धा जीव जेतबेले इंद्रिय तर्पण चेष्टा बा भोगमयी प्रवृत्ति को अनर्थ बोली दर्शन न करे सेतबेले से स्वरूप विस्मृत
ପ୍ରମତ୍ତ ମୂଢ଼ ହୋଇ ମୈଥୁନ ସୁଖ ପ୍ରଧାନ ଗୃହ ଲାଭ କରି ତାପତ୍ରୟ ଭୋଗ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ଋଷଭଦେବଙ୍କର ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ, ନୂନଂ ପ୍ରମତ୍ତ କୁରୁତେ ବିକର୍ମ ଯଦ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତୟେ ଆପ୍ନୋତି। ମାନବ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତିକୁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୌତିକ ଜୀବନ ପଛରେ ପାଗଳ হয়, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ হয়। ଏ ବହୁ ଘଟଣା ବାହାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କିପରି ମହାଯଶସ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁରବା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଆସୁଛି। ଭାଗବତରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବହୁ ସ୍ଥାନ, କାରଣ ଇଏ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୁରନ୍ତ ଗାଁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମହାଯଶସ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀ ପାଲରେ ପଡିଥିଲେ। ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେଇ ପାଗଳ ଭଳି ବିଳାପ କରୁଥିଲେ ଓ ନଗ୍ନ ହେଇକିରି ଉର୍ବଶୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି। ସମ୍ରାଟ, ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ ବାବା ଉର୍ବଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଲୋକକୁ ଗମନ କଲା ବେଳେ ପୁରୁରବା କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି କହିଥିଲେ, ଓଇ ଯାଏ, ଏ ଘୋର ଦୁଃସମୟରେ ଚାଲିଯାନା, ମୋ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କଥା କହୁଛି। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମହାଯଶସ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁରବାଙ୍କର କିପରି ଏଥିପାଇଁ ଦୁରନ୍ତ କାମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ହେଇଥିଲା, ତା ନିଜେ ସେ ତାଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଆସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅହୋ ମେ ମୋହ ବିସ୍ତାର କାମ କସ୍ମଳ ଚେତସ ଦିବ୍ୟା ଗୃହୀତ କଣ୍ଠସ୍ୟ ନାୟୁ ଖଣ୍ଡାଇ ମେ ସ୍ମୃତା ନାହୁ ବେଦାଭିନିର୍ମୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବାଭ୍ୟୋ ଦୀତ ଅମୂୟା ମୁସିତ ବର୍ଷ ପୁଗାନାଂ ଗତାହନି ଗତାନ୍ୟୁତ ଅହୋ ମେ ଆତ୍ମସମ୍ମୋହୋ ଜନାତ୍ମା ଯୋଷିତାଙ୍କୃତ କ୍ରୀଡ଼ାମୃଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନରଦେବ ଶିଖାମଣି। ଇଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ପୁରୁରବା। ପୁରୁରବା କହିଲେ, ହୋ, ଏତେ କାଳ ଉର୍ବଶୀର କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଆଲିଙ୍ଗନାବଦ୍ଧ ଖାମରେ ମୋହିତ ହେଇ ମୋର ମୋହ ଏତେ ଦୂର ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ କାଳରେ କେତେ ଅହରାତ୍ର ତା ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ଏତେ ମୋହ। ମୋ ରମଣ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କେତେ ଥର ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଅସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୁଝିଛ? ଏପରି ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି। କେତେଥର ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ଅସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଉର୍ବଶୀର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଏପରି ମୋ ବିସ୍ମୃତି। ରାଜ ଚୂଡ଼ାମଣି ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ହେଁ ଏଇ ଦେହକୁ କାମିନୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ସାଧକ ମୃଗ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଆହା, ମୋର ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ବଡ ବିଚିତ୍ର। ଦୁରନ୍ତ କାମର যে বশবর্তী হয় তার কোন ହୁଏ, তার কি প্রকার আত্মবিস্মৃতি হয়, এই পুরুরবাଙ୍କର স্বীকার বুঝ। ପୁଣି ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, କି ବିଦ୍ୟା କି ତପସା କିଂ ତ୍ୟାଗେନ ଶ୍ରୁତେନ ବା କିଂ ବିବିକ୍ତେନ ମୌନେନ ସ୍ତ୍ରୀବିଦସ୍ୟ ମନୋହୃତଂ। ଯାହାର ମନ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହେଇଛି, ତାର ବିଦ୍ୟା, ତପସ୍ୟା, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ, ବିଜନ ବାସ, ମୌନ ଦ୍ୱାରା କି ଫଳ କିରେ? କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ଭୋଗ ବାସନାରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ସ୍ପୃହାର ଉନ୍ମାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଷଣ୍ଢ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଭଳି ପଶୁବତ୍ ବିରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଲାଞ୍ଛିତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧୁଗୁରୁ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ମେଷିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେ ଜଘନ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ ତା ବୁଝାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ ଭୋଗରେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ଭୋଗ ସେବା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ କାମ କିଙ୍କର କାମର ଦାସ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ
ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ତଂ ମାଂସ ରୁଧିର ସ୍ନାୟୁ ମେଦୋ ମଜାସ୍ତି ସଂହତ ବିନ୍ମୂତ୍ର ପୁୟରମତାଙ୍କୁମିଣାଙ୍କ୍ୟ ଦନ୍ତରଂ ତଥାପି ନୋପସଜ୍ଜେତ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ତ୍ରୈଣେଷୁ ଚାର୍ଥବିତ୍ ବିଷେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମାତ୍ମନ କ୍ଷିଭ୍ୟତି ନାନ୍ୟଥା ଯୋମାନେ ତ୍ୱକ୍ ମାଂସ ରୁଧିର ସ୍ନାୟୁ ମେଦ ମଜ୍ଜା ଅସ୍ଥି ପ୍ରଭୃତି ସମଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମିତ ବିଷ୍ଠା ମୂତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦେହରେ ରମଣଶୀଳ ସେ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷଗଣ କୃମିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ବିବେକୀ ପୁରୁଷ এই সমস্ত কথা বিচার করি স্ত্রী বা স্ত্রীণ ମାନଙ୍କ সহিত কেবে সঙ্গ করিব না। যেহেতু বিষেন্দ্রিয় সংযোগর মন চঞ্চল হয়, ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନା ବାପା। ମନଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ନାଇଁ କି? ତ ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କଣ କହୁଛୁ ବା? କଣ କହୁନୁ ବଡଗିରି? ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି এইଥିପାଇଁ ହଉଛି। ଏ ବିଷେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗରୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବୁ ଚଞ୍ଚଳ ହବ ନା, ସ୍ଥିର ହବ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତା କୃଷ୍ଣ ସଂଯୋଗ ନା ବିଷେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭାଗବତ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଥିରେ ଆସିବ, ଏଇ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆମର। ସେ ଭାଗବତରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରମାନ୍ଥିନୀ ହରନ୍ତି ଅପି ଜ୍ୟୋତିର୍ମନ। ଏକାସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଅବଧୂତ ଦୁରାଜନ ସମ୍ବାଦରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଦୃଷ୍ଟ୍ରା ସ୍ତ୍ରିୟଂ ଦେବମାୟାଂ ତଦ୍ଭାବୈରଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ପ୍ରଲୋଭୀତ ପତନ୍ତେନ୍ଧି ତମସଗ୍ନୌ ପତଙ୍ଗବତ୍ ଯୋଷିଧରନ୍ୟା ବର୍ଣାମ୍ବଗତି ଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ମାୟା। ଏ ସବୁ ବହୁ କଥା ଭାଗବତ ଜରିଆରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ କିପରି ମୁଁ ମୋର ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବି। ଯାହା ମିଳିଛି ମତେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭଟା କେମିତି ହବ, ଏ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ପରମାତ୍ମ ଲାଭଟା କେମିତି ହବ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମା ସାଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କେମିତି ଲାଭ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ବଡ଼ ସାବଧାନ ହେବେ। ଏସବୁ ପ୍ରତି ବଡ଼ ସାବଧାନ ହେବେ। ହରନ୍ତି ଅପି ଜ୍ୟୋତିର୍ମନ, ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ମୁନି ଋଷି ଜ୍ୟୋତି, ତାର ମନ ମଧ୍ୟ ଅପହୃତ ହେଇଯାଉଛି। ଇତି ଯାହା କହନ୍ତି ସେକ୍ସ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଇଜ ସୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଇତି strong impulse. Sexual attachment, sexual attraction is very strong attraction. Yes, very strong attraction. Prahlad Maharaj's instructions are there. 7th kind of 6th chapter, so many verses, giving instruction to his demoniac boys, boyfriends, classmates. Prahlad Maharaj said, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगं रहस्यं रुचिरांश मंत्रान श्रुत स्नेहो शीत शिशुना कलाक्षण अनुरक्त चीत तेज कोशस्कृत इवेह मानो कर्माणि लोभात् अभितृप्त काम औपस्थ्यदेहं बहुमन्यमान कथम विरजति दुरंत मोह। अनुकंपिता प्रियतमा भार्या ସ୍ୱୟ ଅନୁକମ୍ପିତା ପ୍ରିୟତମା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ପ୍ରିୟତମାର ସଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ ମନୋହର ଆଳପାଦି ସ୍ମରଣ କରି ଗୃହବ୍ରତ ଗୋଦାସ କିପରି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ। ସେ ଜିହ୍ୱା ଉପସ୍ଥେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାତ ସୁଖକୁ ହିଁ ବହୁମାନନ କରି ଦୁରନ୍ତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିପରି ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ offers prayer to Nrsingadeva. Oh, Maharaj's prayer is there. We must offer that prayer. Otherwise, how can we tolerate this very strong impulse? And Nrsingadeva said, ask for the boon. What boon he asked? 7th canto, 10th chapter, 7th verse, you see.
যদি দাস্যসি মে কামান বরাংস্তম বরদর্শভ কামানং হৃদি অসংগ্রহং ভবতস্তু ব্রূণে বরম। প্রহ্লাদ মহারাজ কৌছেন নৃসিংহদেবଙ୍କୁ, হে ভগবান, হে ସର୍ବୋତ୍ତମ ବର ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ବର ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ହୃଦୟର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଏ, ଉପଭୋଗ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଏ। ବାଚ ବେଗମ୍ ମନସଃ କ୍ରୋଧ ବେଗମ୍ ଜୁହା ବେଗମ୍ ଉଦର ଉପସ୍ଥ ବେଗମ୍ ଏତାନ୍ ବେଗାଞ୍ଜୋ ବିଷହିତ ଧୀର ସର୍ବ ଅପିମାଂ ପୃଥିବୀଂ ସ୍ୱଶିଷ୍ୟାତ୍। ବାକ୍ୟ ବେଗ, ମନୋବେଗ, କ୍ରୋଧ ବେଗ, ଜିହ୍ୱାର ବେଗ, ଉଦର ବେଗ, ଉପସ୍ଥ ବେଗ, 6 types of objects। 6ଟି ବେଗ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରୂପେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ସେହି ନିଖିଳ ପୃଥିବୀ ଶାସନ କରିପାରେ ତଥା ଶିଷ୍ୟ କରିପାରେ, ତା ଷଡ଼ବେଗ ଜୟୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। Otherwise, should not way. So all Mahajanas, Sadhu Mahajanas, they have taught us how to tolerate it, and no other way is there, just pray to the Supreme Lord. Hari he prapanche padiya অগতি হইয়া না দেখি উপায় আরো প্রপঞ্চে পড়িয়া কি উপায় আরো অগতির গতি চরণে শরণ তোমারে করিনু সার অগতির গতি চরণে শরণ তোমারে করিনু সার পরম জ্ঞান কিছু নাহি মোর সাধন ভজন নাই পরম জ্ঞান কিছু নাহি মোর সাধন ভজন নাই তুমি কৃপাময় আমি তো কাঙ্গাল অহেতু কি কৃপা চাই তুমি কৃপাময় বাক্য মন বেগ ক্রোধ জিহ্বা বেগ উদর উপস্থ বেগ বাক্য মন বেগ ক্রোধ জিহ্বা বেগ উদর উপস্থ বেগ মিলিয়ায় সব সংসারে ভাষায় দিতেছে পরমদ বেগ মিলিয়ায় সব সংসারে ভাষায় দিতেছে পরমদ বেগ অনেক যতনে সেসব দমনে ছাড়িয়াছি আসামি অনাথের নাথ ডাকিত বনাম এখন ভরসা তুমি অনাথের নাথ এখন ভরসা তুমি অনাথের নাথ ডাকিত বনাম এখন ভরসা তুমি অনাথের নাথ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ
a prayer offered by Srila Bhaktivinoda Thakur. Hari he prapanche padya agati hayana dekhi upaya agati ragati charane sarana tomare karinusar. There is a question. Narottam Das Thakur's instruction. Kama Krishnarpane krodha bhakta dvesi jane kama krodha bhakta dvesi jane lobha sadhu sangye hari kotha lobha sadhu sangye hari kotha moho ishto labho vini mada krishna gunagane moho ishto labho vini mada krishna gunagane nijukta karibo jatha totha nijukta karibo jatha totha. In this way, how to deal with these enemies? Kama krishnarpane krodha bhakta dveshi jane lobha sadhu sange harikatha moho ishta labha vine mada krishna gunagane nirukta karibo jatha totha. Narottam Das Thakur, Prem Bhakti Chandrika, says like that. Bhagavad Bhakti Jadana sange sange anayasare anusangika bhavare bhaktara ripudamana hoy. Sethi nimitto ତାହାଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ ନା। ସେ ରିପୁର ଉଚ୍ଛେଦ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ରିପୁଗୁଡ଼ିକ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭଜନର ସହାୟତା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ରିପୁ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ হয়, ସେମାନଙ୍କର ଗତି ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ। କାମ ସେତେବେଳେ ଅପ୍ରାକୃତ କାମଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରେ। କ୍ରୋଧ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ ভক্ত দ্বেষীর প্রতি প্রযুক্ত হয়। লোভ সাধু সঙ্গরে হরিকথার শ্রবণরে নিযুক্ত হয়। মোহ ইষ্টদেব ভগবানଙ୍କର সেবা লাভ ହେଲା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କାତରତାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ମଦ ମତ୍ତତା ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନରେ ନିଯୁକ୍ତ হয়। ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ନିର୍ମତ୍ସର ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନା, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାମୟ, କାହାର ଉତ୍କର୍ଷ ଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥ ଅତି ସହଜରେ ନିବୃତ୍ତ হয় ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ କରି ସ୍ୱପର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରାଯାଏ। Understand? You can subdue these enemies, then you and make advancement in this path of devotional service. You follow? So many instructions are there. 11th canto Bhagavatam says there is a Lord Krishna's instruction to Uddhava. Padapi juvati bhikhyurna spruse daravimavi स्पृशं करिव बद्धीत करिण्याङ्ग संगतः 11:8-13 मुनि एपरिके मुनि काठर स्त्री मूर्ति देखिले मध्य ताहाकु पादरे स्पर्श करिवे ना, जेहेतु स्त्री मूर्ति स्पर्श द्वारा ताहार अंग संग लागि हस्तिनी प्रति प्रलोभित हस्ती परि विषय गर्तरे पतित बद्ध होइजिवे। विष्णुशील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए श्लोक उपरे मत देई कहिसंती स्पर्शाशक्तिर नाश हेतु ऋषि गजात शिक्षित मिथ्याह द्वाभ्याम। स्पर्शाशक्ति नाश हेतु এই শিক্ষা গজ নিকটରୁ ନେବାକୁ হয়। পদ দ্বারা ମଧ୍ୟ ଦାରୁମୟୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନା। କରିଣୀକୁ ଦେଖେଇ ଗଜକୁ ତୃଣାଦି ଆଚ୍ଛାଦିତ ଗର୍ତ୍ତରେ ପତିତ କରି ବଦ୍ଧ କରାଯାଏ।
ବନ୍ୟ ହସ୍ତି ଧରିବା ନିମିତ୍ତ ଲୋକେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗର୍ତ୍ତ କରି ତାହା ତୃଣାଦି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖନ୍ତି। ତାହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତା କରିଣୀକୁ ରଖିଦିଏ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟରୁ ହସ୍ତି ଯୁଥ ନିର୍ଗତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କରିଣୀ ଚିତ୍କାର ଧ୍ୱନି କରେ, ତଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହେବାର ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ। ହସ୍ତି ଯୁଥ କରିଣୀ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଆଶାରେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ କରିଣୀ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗରେ ମୁଗ୍ଧ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ତୃଣାଚ୍ଛାଦିତ ସେହି ଗର୍ତ୍ତରେ ପାତିତ କରେ। ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାନବ ବ୍ୟାଧ ଏହି ହସ୍ତିକୁ କଠିନ ନିକଟରେ ଆବଦ୍ଧ କରେ। ଏହି ରୂପେ ବିପୁଳ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ମାତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ନିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଅତଏବ ଯୋଗୀ ମୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବେ। ପଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦାରୁମୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନା। ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କାଷ୍ଠ ନାରୀ ସ୍ପର୍ଶେ ଦେଇছে ଉପୁଜ ଏ ବିକାର। কাষ্ঠ নারী স্পর্শ করিবা তো দূরের কথা, দর্শনের মধ্যে মন চঞ্চল হয়। দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ, দারু প্রকৃতি হরে মনের পেমান। Again, 11, 8, 14 verses. নাদি গছে স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞং করিচিন মৃত্যুমাত্মনঃ বলাধিক্যৈ সহন্যেত গজৈর অন্যৈর গজো যথা। বিবেকী পুরুষ কেবে হেলে মৃত্যুতুল্য নারীর সংসর্গ প্রার্থনা করিবে না। যেহেতু বলবান হস্তির দ্বারা অন্য স্ত্রী সঙ্গী হস্তি বন্ধন হয়, সেইপরি জ্ঞানী পুরুষ স্ত্রী সঙ্গ বশত অন্য যার পুরুষ দ্বারা হত হইথায়। এ শ্লোক উপরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর টিকা দেই কইছন্তি, ইয়ং মমেব ভোগ্যেতি স্ত্রী নারী গচ্ছেদ ন বিশ্বস্ত স্যাৎ। এই স্ত্রী মোর ভোগ্যা বলি অধিগমন করিবে না, অর্থাৎ বিশ্বস্ত বা নিশ্চিন্তা হেবে না, যেহেতু তাহার আনিত বলিয়ান উপপতি হস্তরে মরণ হইপারে। ভগবান কହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଂ ପଣ୍ଡିତ ଜାତୁ କାମିନୀଷୁ ନ ଜାତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ନହି କଶ୍ଚିତ୍ ପ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀଣା ମଞ୍ଜସ୍ୱାସୀ ଆତ୍ମନାଂ ପତିଂ ପୁତ୍ରଂ ଭ୍ରାତରଂ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ୍ୟର୍ଥେ ଘାତୟନ୍ତି চ। ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ପାଇଛି। କଶ୍ୟପ କହିଲେ ନିଜର ଅଭିଷ୍ଟ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରିୟତମ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କେହି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ପତି ପୁତ୍ର ଅଥବା ଭ୍ରାତା ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରେଇଥାନ୍ତି, ଉପପତି ଦ୍ୱାରା କରେଇଥାନ୍ତି। ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଓହି ଅକରୁଣା କ୍ରୂରା ଦୁର୍ମାସା ପ୍ରିୟ ସାହସା ଘ୍ରାନ୍ତ୍ୟାଳ ପାର୍ଥେ ଅପି ବିଶ୍ରଦ୍ଧଂ ପତି ଭାତରଂ ଅପ୍ୟୁତ। ଉର୍ବଶୀ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁରବାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟା କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବ, ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନା, ନିଜ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ଅଧର୍ମାଦିରେ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ନା। ସୁତରାଂ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭ୍ରାତା ପତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ପତିର ଯାଏ ବପୁଶ୍ଚଳି। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅସତୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯେପରି ଯାର ଅର୍ଥାତ୍ ଉପପତିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରାଣ ବିନାଶ କରିଥାଏ, ଯଥା କୃତ ବିଶ୍ୱାସସ୍ୟ ପତିଂ ପୁଶ୍ଚଳି ଯାୟା ଯାର ନାମ ଅବକାଶଂ ଦତ୍ତ୍ୱା ପତିଂ ଘାତୟତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଶ୍ୟପଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଛି, ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଭଗବତ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅଛି, ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଭାଗବତର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ବହୁ ସ୍ଥାନରେ। ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି most important topic, most important. In many places in Bhagavata you will find. Sixth canto of Bhagavata also you will find. Chitraketu, son, says that then Nada Muni and Parvata Muni, isn't it? Angira Muni came and gave it life and speaking to him. Jatha vastuni panyani hemadini tavastataha parjatanti naresve jivoduni sukartusu
नित्य स्यार्थस्य संबंधो ये नित्य दृश्यते नृषु जावज्जस्य ही संबंधो ममत्वं ताव देव ही जेपरी क्रय विक्रय योग्य सुवर्णादि वस्तु समूह क्रमश भिन्न भिन्न मनुष्य मध्य पर्यटन करुछि सेहीपरि जीव मध्य क्रमश नानाविध जनक जननी मध्य परिभ्रमण करुछि। अच्छा शत्रु जदि पुत्र হয় ताहले ताठारे आत्मीयतार की प्रकार स्नेह হয় ताही दृष्टांत द्वारा देखि दिया जाइछि। शत्रु गृहस्थिता जे स्वर्ण मुद्रा स्वबध प्रयोजिका হয় दैवा ताही स्वगृह को आसिले प्रेमास्पदी भूता और भोग प्रयोजिका হয়। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कथा कही पशुआदि जीव सहित अन्य जीवर संबंध नित्य देखा जाए ना, नित्य संबंध देखा जाए ना। जे काल पर्यंत जे वस्तु सहित संबंध थाए से काल पर्यंत से वस्तु प्रति पुरुषर ममता थाए। संबंध तिरोहित है ममता थाए ना। अर्थात जन्मांतर कथा दूरे थाऊ यह जन्म जीवर सहित अन्य जीवर संबंध अनित्य। अतएव यही विचार जाया पुत्र गृह प्रवृत्तिर ममता शून्य हवा को हब किंतु ता बोली गुरुदेव ठारे इष्टदेव भगवान ठारे ममता शून्य हवा को पड़ो ना। कहीं उभय पण्य द्रव्य भली अनित्य द्रव्य विशेष नुहति सेमान सहित जीवर संबंध अनित्य नुहे नित्य संबंध। जीव नित्य तार जन्म बा मृत्यु नहीं पित्रादि सहित देह संबंध युक्त हेले सुद्धा जीव नित्य देह अनित्य से देहर ही जन्म मृत्यु है। देह भली जागतिक सकल द्रव्य नित्य सुतरां जीवात्मा देह थिबा पर्यंत देहर सहित और देह संपर्कित वस्तु बा व्यक्ति सहित ताहार अनित्य संबंध। देह त्याग परे देह और सकल वस्तु सह संबंध त्याग किंतु गुरुदेव इष्टदेव भगवान सह जीवात्मार ही नित्य संबंध। से संबंध नित्य सेमान सहित जीवर दैहिक संबंध नहीं। सुतरां सेमान प्रति जेते दृढ़ सौहार्द स्थापित हेबो जीव सेते अनित्य वस्तु ठारे ममता त्याग रे समर्थ हब। ए आत्मतत्व उपलब्धि करिब। इष्टदेव सेव्य आराध्य भगवान गुरुदेव सेवक आराधक भगवान नित्य सेव्य भगवान भाग्यवान जीवकूल को निज सेवा प्रदान करने निमित्त निजर सेवा शिक्षक रूपे गुरु रूप अवतीर्ण होती। So material relationship, bodily relationship, father and son relationship, husband and wife relationship, friend relationship, master servant relationship, based on bodily relationship, material relationship, this is temporary. You understand? And one should not develop so much attachment, this relationship. Material father, mother, material husband and wife, material friend, and material master, servant. You understand? The example is this, money, or commercial commodities, passing from one hand to another. You understand? But relationship with Guru and Krishna is not material relationship. It is eternal, perfect, eternal, loving relationship. Do you understand? One should not give up that relationship. One should give up material, bodily relationship. But don't give up this perfect, eternal, loving relationship with Krishna and Guru. Do you understand? That is not material relationship because it cannot be treated as mercantile commodities. Do you understand? So, Jivatma eternal. Atma has no birth and death. But embodied Jiva, who is embodied, is encaged with a middle body, develops bodily constitutional life, his relationship with so-called material father and mother, that is temporary material relationship. Do you understand? But relationship with Krishna and Guru is not material relationship, it's perfect, eternal, loving relationship. That should not be given up. But material relationship should not be given up.
Because of that relationship, one should not develop so much attachment. That's big enough. Do you understand? This is what is teaching here. Prabhupada explained very nicely in his purport also. So, the more strong attachment one develops, the attachment towards Lotus feet of Krishna, attachment to Guru and Gauranga becomes more and more strong, much stronger. Your attachment towards this material objects of sense enjoyment or material bodily relations will become lesser and lesser, and finally it will be finished. Completely you develop detachment towards, more the attachment towards Lotus feet of Krishna and Guru and Gauranga was more and more, much stronger, then this attachment will be lesser and lesser. This is the only way how to conquer this attachment or lusty desires or material desires. Do you understand? Conquer it. Otherwise, one cannot conquer it. It is very strong impulse. Very strong. Otherwise, no other means is there. This is the teachings of Srimad Bhagavatam. Thank you very much. Prabhupada Ji Maharaj ki jai. What potential effect in rendering the services to the cause of Lord Krishna? This is the samande samandamar. Bhaktivinoda Thakur said. We should not establish bodily material relationship. We should establish relationship based on relationship with perfect eternal loving relationship with Krishna. Who is husband, he is Krishna Das. Who is wife, he is Krishna Dasi. Both the goal of husband and wife is to serve Krishna, render loving service to Krishna, give him all enjoyment and all pleasure, not to their personal enjoyment to pleasure. That should be our goal. If we do that, then they are not material, that is not material relationship. That turns into perfect, eternal, loving relationship. And we have to establish that relationship. Then this is all right. Otherwise, dangerous. This material relationship is dangerous. The consequence of that. This is a conclusion. Yes.